Hey guys, silong anu video takam rekam kumruk suruh ngodong Johat Mobonda Herat Toli. Sewon Sirimonto Hongkode Hongko 94 tom Hodibekon Solila dung silo last long longo pakai side ini karjo sile Herat Toli itu 1200 biga matit. Mane aipo tani homagom ka malokon no potom longot bika yumari do. Odo dik tani ka ma silo last long okokom ye je jega to makol leko last long do asina kakak gunung nolula ka pa nolongko bijong ko ai pasina oto se video dam sin aipo kabi pamna ai pasina hoye pamna nolko pasina chagludung oke poribek do dal langkan bipa arato giya ta bu poribek do se bong oke dek ko tani agot sin dum oke plek kitok lo ka por de oke mai ka modu raktu son jegai jegai mane tori ma ato Sita kapato mane akirbat bige bige poisa tulilu sog log dis kankito wow ania gerung guys kintu dulia pura kintu ekdom tala bodar toli de pa kapai luton se potom ka hari bapri okole kain tani yang obo komai bom takson Bra meling apa? Ane corona lo ka besi aidu na. Bis. Wow. Malam pagi yang kowe kamu dak silo to pagi yang kowe dung ekdom direct bozar top sil ki longgo mane ngograk do bozar kullo raga to sepak mai ka kato dek ko eta minal soi kyang ka kisiri ta binamule kisiri longgo pakke bila dung ngo mane longgo do pat ma silo do mane ta side in pura kisiri bil dung ka ta dondo to aipa to pura gai tani donno obo mane sokti ko kisiri bil du nam da se amum doi mang sai din sari rati ko bu non stop minal seta server biru to bu kumtai birara bo homoster bidayok orkes last long ota poribek tani okol pasing gma okomlo bozar bozar leba adik duli util duson kintu chil adik duli ma mala pura duli tani lo ka sagre sagna bole kam da और कतरे ग्रुंड कुकिंग और लोग वीडियो लगाने का वो 10 लोगों को तानी कॉम काम पकड़ा हम तक हम सो आईपा सेल्फी मारे तो से ग्रुंड कुकिंग काटो टीम पाक करो बोलो एकदम ड्यूटी में पाके लाइला करो मालदीव कांकांतल करो ना पोई ना अदलों करो कोई काम करो सो फोटो मारी मानसे कांकांतल मार सेल्फी मारी पाई सो एकदम मुंबुरों का वो buka khat adilong guru amin pa foto mai to bo mane foto marbin tani pa mang ngo mane atar guru to ajonam lagira rampila sor ke se bozar jegar bajak langkan de oto longo langkan ai kabo kitu longo tani kama silo ekdom pura tani tu bozar ara log pa ta yebung ganu kam na to lomna sing ge ko jaket taket bomma to oke bir de se bo bozar ta tani abak dum bozar tok laga tani gurung silo las hoyto sosta biye sab na karon silo ধর্ম অনুষ্ঠান তো so bozarer baire to tewolo tet gela agom na tan ma tani ekdom mojara babre gba duliya guys Julia guys, napa ungkap semua lo, itu digdarai pun nampak bono. Odar dapat jitu botar, ekdom tani pura biru tu. Kau gurih tu bong, pokoknya kan tani yang guru ne. Mana bodar tani tu, hoy nak kura kamang, silo lah asam nak kula sosta biye sama tani guru. Bodar ke, pokoknya kan Julia mana. Guys, sewa aku kangkana mota, saya guru gari, saya ke ronggor, saya ke sengol itu ya gor. So tani bilang silo ilong ko kamang ay.
प्रवेउ समपा गिलेन को मोब लगी पे माने पूरा मूड माने गुरीना गुरी तिल दूं जेनेते गिलेन दो को माने दुलिया उकम नालामा आरांगले नों लंकाने तो जिमान पारे आरांगले एकदम पूरा बीर बोदार करे कैसे मोरं करे माने पाटल तानिए लाहे लाहे गतिल दूं कारण छिलो लास्ट दिने तो से बाकन प्रक्रिया पाले मन्त्र बोले चलिला दूं बाकन प्रक्रिया में सब आइए पे धर्मीय अनुष्ठान तानी सेल्फी मारि काप गुरु या बोदारो गुरु सुपांग आयन मेबा काटो अरुणाचल आसाम नागालैंड से लिखिना मेदो मेघालय मणिपुर मिजोराम त्रिपुरा सो एकदम दुनिया बनाइছে লগেছে মৰতো পৰিবেশ से मरते माने आपिन टका गुन्ने आरो गिलात गुन्ने दबल दुबसे লতালৈ ভটি লৈ হালদিয়া পিন্ধি কামেখ্যা স্পন্দ হৈ থাকে উনিও কম নাপালে যে এই দিনৰ পিছত পাক টানে দুকা হিবি এটা পাক টানে পুরা জাম গামনা দু सेम तो लंकम लंकान का सब पूरा सेल्फी मारी तिलू ओका तानी पूरा जाम ना दो यूपी वीक रे के सेल्फी मारन बेसी रा माने फोटो मारिना से का तो ओकले काइसिल फोटो मारन का पारा निस्वार्थ मानु ताके गुरु বুলি ভাবিব ঈশ্বর বুলি ভাবিব তার পরাহে আমার ধর্মগুরু উৎপন্ন लुपाराम बो किंतु आवा सपाई लुका तो ईमान गियानी कांके तो से अधिक 2020 पटु पटु सब परान दो पान पान केटो पान 20 আছে 50 আছে 100 আছে ता गुरिला बागर का काबुं ओकले कायन दुकान तानिए माने आसे रुई लसिन मतम दुकान तानिए बाप रे बासिलो लास तो सस्ता गाई सोन तानी करू किंतु दाम बहुत वस्तु दाम जेबो ओका दुलिया मार कोबल लाई माबा इजा कंपासिंग गलेंदार को मेन गेट बोपा सो मोइ दम गलेंदा को बुंतर गुरा दार कापरम तुमई का जोर के गाड़ी माने एडवांस पर गाड़ी में लाने कोगा कारणे सुपा हासुर कोटी 7 टन टार को बस्तुआ कापार कमलो गाड़ी दे मम मोटा बाप रे ओ माय गॉड गेट से आइपा कांगान दार पे ताने सेल्फी फोटो मारो न बो सब गुमलो तो फोटो मारी मामल गुरुं को मल पे गेट तो परिवेश से तो गाइस অসম বিধান সভাৰ অধ্যক্ষ ঠিক আছে মই তো কারা অবস্থা আছে না এই এমএলএ আছে এখন ব্যক্তি নামত এই ক্ষেত্র ঘোষণা করা হয়েছে পণ্ডিত সোণাৰাম চুতীয়া সমন্বয় ক্ষেত্র সোণাৰাম চুতীয়া ককাক আমি লগ পাইছিলোঁ নামনি চুকৰ নামঘৰ মইনী সমষ্টিত আছিল বৰ্তমান এইটো যোৱাত সমষ্টিত ফেচুৱালৰ মোৰ মাতৃ আছিলে 2001 চনত আৰু সেই ককাই মোক খুব সুন্দৰভাৱে বুজাই দিছে যে তাৰ এই কথাটো জনা নাই ভাগৱতৰ উল্লেখ যে প্ৰভুৱে সময়ে সময়ে অৱতাৰ ল'ব বোলে ককা জানো গুৰুজনা সেই সময় 500 বছৰ আগতে এই প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপতে অৱতাৰ লৈছিল সেই মোৰ নামঘৰনে 10 লাখ 15 লাখ টকা দিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৰুজনাৰ যি জন্মস্থান এইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটি ক্ষেত্ৰ ৰূপে গঢ় দিয়াৰ বাবে তাৰ ন ৰূপ দিয়াৰ বাবে আজি বৰদোৱা থান নিৰ্মাণ কৰিব লৈছে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান প্ৰথমভাৱে প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে আজি গুৰুজনাৰ এই সৃষ্টিৰাজি আৰু উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে গৱেষণা কৰাৰ বাবে আজি প্ৰত্যেক বৰ্ষতে দিয়াৰ কথা তেওঁ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এনেধৰণে যদি চোৱা যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ন ৰূপত আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি গুৰুজনাক যি এটা বিশ্ব দৰবাৰলৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এক খুব আদৰণীয় আৰু সমাজৰ কাৰণে আৰু অসমৰ কাৰণে এইটো এটা খুব শুভ লক্ষণ আমি
So guys, Gilen Kupabong, Tani ekdam yumar kita bek ko gurung, nol kapar rupa, sembelum elapesa kapar naga pama ebosor 2 বছর pasote jila patita ebosor jurat titamro itu next bosor Lakhimpur ba Dhemaji erpa moto buli ya, oke kadu pa duli utin dum porong oto maharam pilai kan, duli toke alinga bulu sih ebon, pa ngok Gilen tak Kupabong mana duli toke jula mang hatra gitu gie Kupabong, oke okosir ratomang. আচ্ছা বুগরি বমলা কোকমল তো কোকম না বরকে বল কাটক লাম্বরক কলপ একদম বাইক ছিল অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ গ্ৰাগাই মল বিশ্বজিৎ সাৰ্ভে ওকে সুপা গিয়ে কুপং বাইকম সেল এটা হেলমেট ওকে গাইছে আজা কত লাস্ট টাইম ছিল কান বমনা ছিল ভিডিও মটো ছিল ভিডিও সা কাঙ্কানা জেগ তো কংকৰদেৱ হংগ যে 94 টম ভাৰকি নটিফিকেশন তো কৈছিল ভিডিও মপন মল সিও ভিডিও কাপকাটো নাই পাটো লাইক চ্যানেল যদি আনু কে সাবস্ক্রাইব কৰি লগতে ৰই কাটো বেল আইকন পুৰা লমা অটো পাম্পিন ৰিলেটেড ভিডিও গাইছ নলা আপলোড না পাট অপ ওকে গাইছ নেক্সট ভিডিও বন্ধ ৰখিব চাম